नमस्कार दर्शक बंधु आज हूँ नवेम्बर मास 30 तारिख रविवार। आज मु नहीं देश विदेशर केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर। दयाकोरी भिडियोटी संपूर्ण देखंतु। चैनल रे नुआ थिले सब्सक्राइब करी बेल आइकन दबाई रखंतु। सुभद्रा हिताधिकारी बड़ खबर। नुआ वर्षर एकाथरके 2टी किस्ती पाइबे नुआ हिताधिकारी। सुभद्रा हिताधिकारी बड़ खबर। नुआ वर्षर एकाथरके 2टी किस्ती पाइबे नुआ सुभद्रा हिताधिकारी। आमे पोर्टाल खोलीचु। 21 वर्ष जहाकु होला सेमाने आपे आपे जोड़ी हेउचंती। समस्ते सुभद्रा टंका पाइबे सेतिपय आम विभाग काम करुची। क्षेत्र परिदर्शन पर सुभद्रा योजना जोड़ी हेलेनी 17 लाख रु ऊर्ध्व महिला। वर्तमान 1,89,801 महिला प्रथम द्वितीय किस्ती पाइचंती। सेथिमध्यरु 97,51,479 जन महिला सुभद्रा टंका पाइचंती। लंकारे दानव रूप देखाइला एबे भारत मुहा बात्या दितुआ। भयंकर रूप नहीं भारत आड़कू माड़ी आसुची बात्या। सामुद्रिक बात्या दितुआ लंकारे तांडव रचिला परे एबे तमिलनाडु मुहा होईची। आसंता काली स्थलभाग छुईंब बोली भारतीय पाणीपाग विभाग पूर्वानुमान करिछि। आउ एने रेड अलर्ट जारी करी सतर्क रहिछन्ति तमिलनाडु सरकार। गतकाली सकाळु सकाळु श्रीलंकार पूर्व उपकूल रे लैंडफॉल करी बात्या दितुआ लंकाकू देखाइतिला तार दानव रूप। बात्या प्रभाव रे श्रीलंकार प्रबल वर्षा और पवन लगी रहिथिबारु अनेक अंचल भूस्खलन होईछि। 60 रु अधिक लोक जीवन जाइथिबा बेले 25 रु अधिक लोक निखोज अछंती। एपटे आज सकाळु सकाळु तमिलनाडुर 4 जिला पई रेड अलर्ट एवं 5 जिला पई ऑरेंज अलर्ट जारी करछि पाणीपाग विभाग। हांगकांग रे भयंकर अग्निकांड मृत्यु संख्या 130 को वृद्धि। हांगकांग रे भयंकर अग्निकांड रे मृत्यु संख्या 130 को वृद्धि। घटना रे देखा जाइछि नुआ मोड़। अपार्टमेंट लोकंक अनुजाई वर्षे तलू सेमाने प्रशासन को अपार्टमेंट रो नवीकरण सह अग्नि निरापत्ता व्यवस्था संपर्क रे जणाइथिले हेले प्रशासन किछि सुनि नथिला। वर्तमान प्रति अपार्टमेंट रे अग्निशम कार्यकारी कर्मचारी पहुंचिछन्ति। हांगकांग इतिहासर सबुठार भयंकर अग्निकांड भाव में परिगणित होइतबा एही घटनार मृत्यु संख्या बढ़ी 130 रे पहुंची। जातिसंघर जनबहुल सहर तालिका तलकू खसिले दिल्ली एवं कोलकाता। जातिसंघर अर्थनैतिक एवं सामाजिक व्यापार विभाग द्वारा प्रकाशित सर्वशेष विश्व शहरीकरण संभावना रिपोर्ट अनुजाई भारतर 2टी बृहत्तम सहर दिल्ली एवं कोलकाता 2025 पर मिलित जातिसंघर विश्वर सर्वाधिक जनबहुल मेगासिटी मान्यतार तलकू खसिଛନ୍ତି। जातिसंघर नूतन तालिका अनुजाई जाकर्ता हेउची विश्वर सबुठारु जनबहुल मेगासिटी जहाँ टोकियो पछरे पकाइछि। मंदिरर आर्थिक अनुदान राशि वृद्धि कले राज्य सरकार। आज विधानसभा शीत अधिवेशन तृतीय दिवस। एथिरे झारसुगुड़ा विधायक टंकधर त्रिपाठी एक प्रश्नर उत्तर रखी आईन मंत्री पृथ्वीराज पट्टनायक कहिसेंति राज्य सरकार 4145 मंदिरर आर्थिक अनुदान वृद्धि करिसेंति। पूर्वरु यह 5 कोटी टंका थिबा बेले एबे याकू 7.5 कोटी टंका को वृद्धि करा जाइछि। अर्थात 2.5 कोटी टंका आर्थिक अनुदान वृद्धि करिसेंति राज्य सरकार। से आहुरी कहिसेंति देवदत्त विभाग अधीन रे एबे राज्य रे 18,000 रु अधिक मंदिर रहिछि। 20,000 अंगनवाड़ी नाही निजस्व केन्द्र खूब शीघ्र मरामती करा जिवो बोली कहिले उपमुख्यमंत्री। विधानसभा शीतकालीन अधिवेशन द्वितीय दिन भली तृतीय दिन स्वाभाविक भाव चली लोकंक विभिन्न समस्या को नहीं होईची आलोचना। गृह रे अंगनवाड़ी केन्द्र को नहीं उद्वेग प्रकाश करिसेंति विधायक। उत्तर रखिଛନ୍ତି महिला एवं शिशु
ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାଦୀପ ପରିଡ଼ା। ରାଜ୍ୟରେ 20,150 ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରର ନିଜସ୍ୱ ଗୃହ ନାହିଁ। ଏଥିସହ 7,399ଟି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ମାଣାଧୀନ ଅଛି। 4,574 ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସ୍କୁଲ ଘରେ ଚାଲିଛି। ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ 74,224 ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ରହିଛି। ସେଥିରୁ 54,074 ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ନିଜସ୍ୱ ଗୃହରେ ଚାଲିଛି। 10,116 ମିନି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିକୁ ରୂପାନ୍ତର ହୋଇଛି। ସବୁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ପାଇଁ ନିଜସ୍ୱ ଗୃହ ହେବ। 10,469 କମ୍ୟୁନିଟି ଗୃହରେ ଚାଲିଛି। 3,890 ଭଡ଼ା ଘରେ ଚାଲିଛି। ଏୟାରବସ୍ A320 ବିମାନରେ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି। ଭାରତ ସମେତ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ବିମାନ ସେବା ପ୍ରଭାବିତ। ଏୟାରବସ୍ A320ର ବିମାନ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ସଫ୍ଟୱେର୍ ତ୍ରୁଟି ଦେଖାଯାଇଛି, ଯାହା ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ବିମାନ ସେବାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ଯାହା ତୀବ୍ର ସୌର ବିକିରଣ ବା ଇଣ୍ଟେନ୍ସ ସୋଲାର ରାଡିଏସନ୍ ଦ୍ୱାରା ଫ୍ଲାଇଟ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ତଥ୍ୟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ ବୋଲି ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। ଏହି ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ବିଶେଷ କରି ଭାରତରେ ଉଡ଼ାଣ ସେବାରେ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି। ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରାୟ 6,000 ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଭାରତରେ 100ରୁ ଅଧିକ ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ ନିଯୁକ୍ତ ହେବେ ପିଅନ। ମାସକୁ ଦରମା ରହିଛି। ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏଣିକି ନିଯୁକ୍ତ ହେବେ ପିଅନ। ଏନେଇ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ନୂତନ ପଦବୀ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସହ ଦରମା 13,160 ଟଙ୍କା ରହିବ। ପୂର୍ବରୁ ପଞ୍ଚାୟତଗୁଡ଼ିକ ନିଜ ସ୍ତରରେ ପିଅନ ରଖି ଦରମା ଦେଉଥିଲେ। ପଞ୍ଚାୟତ ଫଣ୍ଡସରୁ ପିଅନଙ୍କୁ ଦରମା ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଏବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦରମା ଦେବେ। ପୁରୀ ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳରେ ପିଇବା ପାଣିକୁ ନେଇ ଗଣ୍ଡଗୋଳ, 4 ଗୁରୁତର। ପାଣି ପାଇଁ ଗଣ୍ଡଗୋଳ। ପାଣି ଟାଙ୍କିରୁ ନିଜ ଗାଁରେ ଉତ୍ତେଜନା। ଗଣ୍ଡଗୋଳରେ 4 ଜଣ ଗୁରୁତର ହୋଇ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣା ଘଟିଛି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ ବ୍ଲକ ସାଣ୍ଡରା ପଞ୍ଚାୟତ ବଡ଼ଭୀମ ଦାସପୁର ଗାଁରେ। ବଡ଼ଭୀମ ଦାସପୁର ଗାଁରେ ବସୁଧା ଯୋଜନାରେ 1 ଲକ୍ଷ ଲିଟର ବିଶିଷ୍ଟ ପାଣି ଟାଙ୍କି ରହିଛି ଏବଂ ପୁଲିସ ଏସ୍ଆଇ ନିଯୁକ୍ତି କେଳେଙ୍କାରୀ ମାମଲା। ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚି ସିବିଆଇ ଟିମ୍ର ତନାଘନା। ପୁଲିସ ଏସ୍ଆଇ ନିଯୁକ୍ତି କେଳେଙ୍କାରୀ ମାମଲା। ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚି ସିବିଆଇ ଟିମ୍ର ତନାଘନା। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଭଞ୍ଜନଗରରେ ପହଞ୍ଚି ଖୋଳତାଡ଼ ଆରମ୍ଭ କରିଛି 2 ଜଣିଆ ସିବିଆଇ ଟିମ୍। ଭଞ୍ଜନଗର ଥାନାରେ ପହଞ୍ଚି ମାମଲାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ରଖିଥିବା କିଛି ଆସାମୀଙ୍କୁ ଡାକି ପଚରାଉଚରା କରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତେବେ ଏନେଇ ସିବିଆଇ ଅଧିକାରୀମାନେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଗରେ କିଛି ପ୍ରକାଶ କରିନାହାନ୍ତି। ଭିଡ଼ିଓଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ।